ভঞ্জারে লীনা বুয়া মনে মোর ভঞ্জাকে মারি দিলে না বুয়া হে মোকে একলা করি ছাড়ি গলু কিরে বুয়া মুই কেনতা করি বচি পারমি হো আরে আরে মোর পেরা পেটা ভঞ্জা মোর চিত দাস ভঞ্জা মামুকে একলা করি ছাড়ি গলু নি কাঁদে না কাঁদলে সে আমার ভঞ্জা উঠি করে আবার তাকে আড়বা মোলা লোকারে হেলে মোর তিন গাছ नहीं बोला ना भेटले तो मारबे ना बुआ जीते जीप कार मरी गोले छेद का आके गोले सिंह के डोर और पच के लात के डोर हेले केता करबी जीथिले तो राजा धन संपत्ति खाइबार केंती रानी छाटू जुटे हेबी केता कहो कुरला परार माँ मने काकी मने बड़ माँ मने बड़े मने नन्ना मने बो मने सबके जोर करे करे कोछु को बा मने मुई तमर काका शरण पसे आसीছে আর শরণ দি ক্যামেরা নছে গো মা মনে যদি আমার রাজ্যের মন্ত্রী মাসে পচরাবে সে পেররা পেটা বুড়াকে দেখিছে উনি দেখি বলবালা 500 লাখ দেই 500 আর যদি কইব গো বড় মা মনে বেলে আম বড়ু মনের ভগলাটা খাই ভালো নেই বুয়া লুকি কর ভাগছি কই কই দেবে গ্যারান্টি নিয়ে बेमान ए तो देखी सारी ने प्राण भयर ऊपर चढ़ुच कहीं तलक ओलेया तलक ओलेया विपद अच्छी मरबू तलकुआ तोते डाकुची ए बेमान तोते डाकुची तलकुआ हाँ तो पाखरे गोटे जरूरी कार्य कर अरे आसिले सीना कहबी कौन कहलु नाई भाई सही कथा नुह तर कुआ कहूँ अरे आ कहूँ ए बेईमान मुझे कथा कहनी तो पाखरे गोटे जरूरी कार्य अच्छे तलक ओल्लैया अरे आ कहूँ आसबुनि 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 ए बेईमान तू जदि आसबु ना ताले मो पुआ मान को डाकिबी मो पुआ तपन आ चंद्रकांत को डाकिबी कौन कहलु आसबु नहीं ए मामा तपन चंद्रकांत रे दौड़ी आस रे बाबा सम्मुख रे पाइछ मो द्वितीय पापी को आसबे एई मुहूर्त रे आसबे ए बेईमान तू जानिनु मो पुओ को चिन्हनु से एमती एक परिवेश रे गड़ा निआ ठारू अधिक तेज आ बिजुली ठारू महाभयंकर से आसिले तोते एमती माड़ मार तू वस्त्र रे तू झाड़ा परिश्रा कर पटेल बड़ू हां तू बोया हेलो ने बुआ ए बाबा तेंगे 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 ए बेईमान तू मोआ कर बास फट मारू छुबे यस जानिनु मो पुओ को हां मो पुओ जंगल दस बिना पंट भी आवरी भयंकर से आसिले तोते एमिति माड़ मारिबो बोया रे बाबा तमे करण अर्जुन फिल्म देखी चक खेती जनता बुढ़ी डायलॉग मारसी मेरा करण अर्जुन आएंगे हां नेक्स्ट आसिबे मो पुओ माने तोर पुओ मन को तमे मरी देलु न केन बटाइबे हो कौन कहलु मारी देलु मो पुओ माने हां ए बेईमान तू जानिनु मो पुओ माने बच्चे जंती केवल तोर मरणर श्राद्ध देवा हां डाको बच्चे जंती डाको
हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? क्या हुआ क्या? ବେଇମାନ ତୁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ ବେ ବଡ ନମସ୍କାର। କଣ ନମସ୍କାର କଣ ନମସ୍କାର ବଡ ମା କେନ୍ତା ଅଛୁ? ବେଇମାନ ଆମ ସୁନା ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ପୁନଶ୍ଚ ପଚାରୁଛ ଭଲ ଅଛ ବିয়া କରବ ନା କରିସାରିଲା ତ ବାବା। ବେଇମାନ ଆଜ୍ଞା ଏ ମନ ଆଜ୍ଞା ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ରାଜକୋଷର ଟଙ୍କା କୋଉଠି ରଖିଲୁ ଅଛି କୋଉଠି କୁର୍ଲା ପରାତି। ପୁଣି ମିଛ କହିଲୁ ନେଇ ନି କୁର୍ଲା ପରାତି। ପୁଣି ମିଛ କହିଲୁ ନେଇ ଏ ବେଇମାନ ଆଜ୍ଞା ତୋର ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ଭଲ ପାଇବି। ଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ତୋର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଅଛି ଅଗନାବାଡ଼ି ବିଥିବେ ଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ତୋର ଯଦି ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି ସ୍ନେହ ମମତା କାର ଘଟୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୋତେ ଶପଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶପଥ କରି ଛାଡ଼ିଦେବ ତ? ତା ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛେ ଶପଥ କର ହଁ ଠିକ ଅଛେ ମୁଇଁ ଶପଥ କରି କରି କହୁଛେ ଆଜି ଦିନରେ ଭୁଲ କାମ କି ଅନ୍ୟ କାମ করবি কি লোকর ঘর ভাঙবি বেলে কুরলা পরা গাঁ যেতকি মা মনি অছন কে সবকর হগলাটা খাইব। ধোতি না ছিংলি গলার পর আরে এই কথা তো আগরু কହୁଥିଲି তোর এমিতি ହେବ ବୋଲି এবে কি ধুই দেবা? ଏ ବେଇମାନ হ্যাঁ তোর বুয়ার থেকে থেকে মার খই আগরু କହୁଥିଲି ଯେ ବେଇମାନ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି হ্যাঁ ତୁ କ'ଣ ମୋ କଥା ମାନିଲୁ নিমানি ভুলে লাগি ଏ ବେଇମାନ আজ্ঞা ତୁ ଏମିତି ଶପଥ କର কেনা ভুলে ନାଇଁ ନାଇଁ লাগি ଏମିତି ଶପଥ ভুলে লাগি এ বাবা আগ বাটে ছিংলি গলা রাখো। ଏମିତି ଶପଥ କରାଏ হ্যাঁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ଶପଥ ঠিক আছে ভাল করে করে চালা মুই শপথ করি করে কইছে আজি দিনের ভুল কাম কি অন্য কাম করবি কি লোকর ঘর ভাঙবি ଆଉ ଶପଥ କର সব করে মনে লাগাইবি। ହଁ ଧର ଧର এ বাবা ପୁନଶ୍ଚ ଫେରି ଆସିଲା ଆମର ସେଇ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର हाँ बाबा, এই পুণ্যভূমি পবিত্র মাটি রত্নগড় মাটিরে ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗତ ମିତ୍ର ସେନ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ हाँ ବାବା, ଆଜି ଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀମାନ ତପନ ବାବୁ ହେବେ ଏଇ ରାଇଜର ରାଜା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ତୁ ହେବୁ ତପନ ବାବୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥାଜ୍ଞ ବାବା। ଆଜି ହେବ ତପନ ବାବୁଙ୍କର এই রত্নগড় রাজ্যের রাজসিংহাসন পরে রাজ অভিষেক রাজ্যাভিষেক, হরি বাবা এটা তো বহুত খুশির অবসর এই বাবা। খুশি অবসরে বাবা বাকি রহিগলা অশুভ অশুভ হ্যাঁ বাকি রয়ে যাইছে এই রাজ্যের তৃতীয় পাপী পুଣି তৃতীয় পাপে আরে বাবা সেই তৃতীয় পাপীকে বিনাশ ন করিবা যায় কদাপি তপন বাবুଙ୍କର রাজ অভিষেক হইপারে ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିବା କୋଉଠି? সেইটি দেখো ସେଇଠି সেই তৃতীয় পাপী ଆଉ କେହି ନୁହଁ ରେ ବାବା ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଦ୍ରୋହୀ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମହାପାପୀ ମୁଁ ସେଦିନ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପରେ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ପୁଣ୍ୟପୀଠରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବି ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ମହାପାପୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଉଛି ବିସର୍ଜନ
सौभाग्य शेष स्थान जाई बर्तमान आम रत्नगर राज्य राजा सिंहासन में आपण हे महाराज आ मुझे आपण विश्वस्त महामंत्री तेज आसतु बड़ भाई आज मुझे राज अभिषेक कराइबी आसतु बड़ भाई। दुनिया रे धन कहवाक गले अनेक भाषा कह जाए किए स्नेह ममता धन पाई पागल तो किए टंका सुना गहना धन पाई पागल किंतु आज मुझे शेष कहबी जड़े माँ पाई ता छुआ सहीटा गोटे धन जड़े भाई पाई ता भौणी सहीटा गोटे धन किंतु मो पाई हज धन मोर यही रत्नगढ़ समस्त प्रजाजन से माने गोटे धन मो पाखरे थिबा मो सुना भौणी राखी से गोटे मो पाई धन मो सांगरे थिबा ए चंद्र से गोटे मो पाई धन ए सब धन पाके आज मो मनटा सते बंधा पड़िला। এই কাহিনীটা এমিতি কা